Hello dear students, welcome to my channel Easy Politics with Suresh. Dear students, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ XIII ପେପର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ ବା କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ ଯାହାକି ଆମେ XIIIରେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସହିତ କିଛି ପ୍ରୋବାବୁଲ୍ ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଡନ୍ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲେନିନ୍। ସେ 1902ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଲେନିନ୍ ୱାଜ୍ ବୋର୍ନ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍, କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଲେନିନ୍ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ସେ 1870ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଡ୍ୟାଶ୍ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଲେନିନ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ଲେନିନ୍ ସାଇବେରିଆ ଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇରେ ହେଉଛି ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା ଡ୍ୟାଶ୍ କରିଥିଲେ? ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ କରିଥିଲେ। ଏଫ୍ରେ ହେଉଛି ଚୀନ୍ ଏକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଡ୍ୟାଶ୍ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? 1949 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ବା 1949ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ 1949 ଅକ୍ଟୋବର 1। ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଡ୍ୟାଶ୍ ଅଟନ୍ତି? ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ। ଗ୍ରାମ୍ସ୍କି ଡ୍ୟାଶ୍ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ? ଇଟାଲୀର ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ଗ୍ରାମ୍ସ୍କି ଡ୍ୟାଶ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ? ସେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଲେନିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଲେନିନ୍, କାହିଁକିନା ସେ ବଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହେଜିମନି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର ଡ୍ୟାଶ୍ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ ଜେନୋଫୋନ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ରାମ୍ସି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ସାର୍ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ରାମ୍ସି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଏହି ହେଜିମନି ଶବ୍ଦର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜନ୍ ରୋଲ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଡ୍ୟାଶ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ଜନ୍ ରୋଲ୍ସ କେଉଁ ଦେଶର? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର। ଜନ୍ ରୋଲ୍ସଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡ୍ୟାଶ୍ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1971। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଏଠାରେ ମୁଁ କେବଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଙ୍କର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଲେନିନ୍, ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ, ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ରାମ୍ସ୍କି ଏବଂ ଜନ୍ ରୋଲ୍ସ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକ କେବେ କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କେଉଁ ମସିହାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କି ସେଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର? ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ, ସେମାନେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ମତବାଦ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତ ଯେମିତିକି ଏ ନାଗରିକ ସମାଜ ବିଷୟରେ କିଏ କହିଥିଲେ? ନାଗରିକ ସମାଜ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ରାମ୍ସ୍କି, କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏବଂ ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କରେ ଆସିଥାଏ। ଯଦି 2 ମାର୍କରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ଏଥର ପଡ଼ିଥିଲା FM ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ନିହାତି ଭଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଲସେଭିକ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଦେନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଲେନିନ୍ଙ୍କ ମତରେ କେଉଁମାନେ ସର୍ବହରା? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆସିନପାରେ। ମାଓଙ୍କ ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ? ଏଠି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ମାଓଙ୍କ ଶତପୁଷ୍ପ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବ। ନୂତନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧିପତ୍ୟ କ'ଣ ବା ଆଧିପତ୍ୟ କ'ଣ? ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି
व्हाट इज सिविल सोसाइटी बा नागरिक समाज कौन यही किसी समय आगुरी मु कहूली। तो आउ कौन कौन इम्पोर्टाट क्वेश्चन आसीपे मुझे शेष को कहबी। 3 अच्छी कम्युनिस्ट राष्ट्र कौन 3 मार्किया क्वेश्चन। देन सर्वहरा एकछत्रवाद, सांस्कृतिक विप्लव, वैधतार विषय वस्तु। ये जो सांस्कृतिक विप्लव वैधतार विषय वस्तु एगुड़िक मु वीडियो करछि आउ निहाती तुम चेक कर देखा द्वारा निहाती तुम बहुत बेनिफिट हम बोली मु विश्वास करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन होची नूतन गणतंत्र, देन श्रेणी संघर्ष, बुद्धिजीवी भूमिका। बुद्धिजीवी भूमिका नूतन गणतंत्र यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भेल ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, अज्ञतार ओढ़ना एवं मौलिक स्थिति। ये दुईटा ये सबू परीक्षा रे प्राय सबू यूनिवर्सिटी रे एक क्वेश्चन आसता है। भेल ऑफ इग्नोरेंस आ गोटे हूँ कौन अज्ञतार ओढ़णी। ठीक अच्छे ये क्वेश्चन सब आसता है तेणु यहाँ तो निहाती 100% पढ़ी जाइए। ये आ गोटे क्वेश्चन देनी से शतपुष्प परीक्षण यहाँ गोटे देखि। तापर लेनिन केमिति मार्क्सवाद को संशोधन करते ସେଇଟା गोटे देखिबो। लेनिन सॉरी माओ सेतुंग कॉन्ट्राडिक्शन विषय विरोधाभास विषय कौन कहते ସେଇଟା देखिबो। से कृषक मानक नेतृत्व रे केमिति आंदोलन करने चाहते ସେଇଟା देखिबो। ठीक अच्छे नेक्स्ट आम देखा बर्तमान लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक। लॉन्ग क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन अच्छी लेनिनवादर मौलिक वैशिष्ट्य गुड़िक व्याख्या कर। ठीक अच्छे नेक्स्ट आम जा लेनिन को दलीय व्यवस्था संपर्कित मतामत को आलोचना कर। 5 नंबर अच्छी माओ होउछंती आधुनिक चीन रो जनक समीक्षा कर। 2 रे माओ को नूतन गणतंत्र संपर्कित मतामत को विश्लेषण कर। 6 नंबर अच्छी ग्रामसी को ऐतिहासिकवाद धारणा संपर्क में आलोचना कर। एवं ग्रामसी को राजनीति दर्शन को अवदान संपर्क में एक निबंध लेख। ये मुझे आगू गोटे बहुत इंपोर्टेंट विषय कहबी। 7 नंबर अच्छी जॉन रॉल्स न्याय तत्व संपर्क में व्याख्या कर। एवं बी अच्छी जॉन रॉल्स नागरिकता तत्व को आलोचना कर। सो ये थिला हमर लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक। आउ कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन आसीपारे। जॉन रॉल्स आम जब देखा जॉन रॉल्स न्याय तत्व तो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। ता सहित जॉन रॉल्स राजनैतिक उदारवाद होची आ गोटे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। एवं जॉन रॉल्स राजनीति विज्ञान रे कौन तांकर अवदान अच्छी सेटा होची तांकर आउ गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जॉन रॉल्स ठारू तांकर न्याय तत्व नागरिकता तत्व 2 तृतीय होची तांकर अवदान एवं चतुर्थ कौन कहली राजनैतिक उदारवाद। एतिकी होची जॉन रॉल्स सबुठारु गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। मु एथर जो सिलेक्शन क्वेश्चन देइथिले प्राय सबू क्वेश्चन पड़थिला केवल आंटोनियो ग्रामसी जो हिस्टोरिसिज्म ऐतिहासिकवाद ସେଇଟା गोटे देई नथिले। किंतु जी कि आंटोनियो ग्रामसी गोटे सिक्रेट होची तांकर जदि जे पुंजीवाद विश्लेषण विषय जे भलसे जानिछि से निहाती भाव में ठीक उत्तर दे पारिबो। से पुंजीवाद विश्लेषण जोटा कि स्ट्रक्चर एवं सुपर स्ट्रक्चर विषय कहते सेटा आम निहाती जानिबा दरकार। ता सहित तांकर जो हेजिमनी कॉन्सेप्ट ओके कल्चरल हेजिमनी सेटा तो सुनिश्चित आम जानिबा दरकार। आ सिविल सोसाइटी विषय कौन कहते एतिकी जे जानथिबो से आंटोनियो ग्रामसी विषय बहुत सुंदर भाव लिखिपार। जदि जा माओ सेतुंग विषय तांकर नूतन गणतंत्र एवं से चीन गण साधारणतंत्र केमती प्रतिष्ठा करथिले 2 3 रे होची महान सांस्कृतिक विप्लव ओके एवं आउ कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ मते किछि लागुनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेतिके होची तांकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ राजनैतिक क्षेत्र रे तांकर अवदान कौन थिला ओके। लेनिन को जदि लेनिन को लॉन्ग क्वेश्चन जदि आम आलोचना करबा ताहले तांकर दलीय व्यवस्था एवं से साम्राज्यवाद विषय कौन कहिथिले। ठीक अच्छे एवं बोल्शेविक विप्लव लेनिन भूमिका कौन ए 3टी होची लेनिन सबुठारु गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। जे 3टी क्वेश्चन भलरे प्रस्तुत होईची निहाती दलीय व्यवस्था साम्राज्यवाद होची पुंजीवादर श्रेष्ठ सोपान ओके आउ तांकर अवदान आ गोटे होची बोल्शेविक दलर बोल्शेविक विप्लवर सफलतार लेनिन भूमिका। एतिकी जदि आम भलरे प्रस्तुत होइथिबा ताले लॉन्ग क्वेश्चन आराम से हो विश्वास करछि।
आ शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक जी मुझे कहली से गुड़ाक तुम देखनेब और प्रीवियस ईयर कौन सेगुड़िक तुम जब देख ताहले बहुत किसी तुम आइडिया पाइपर। सो मु भावुँ जी कि भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखी से तार लंग क्वेश्चन पाई जाइथिबो एवं 1 मार्क से आइडिया पाई जाइथिबो मु कहि ऑलरेडी। तापर 2 मार्क एवं 3 मार्क 2 आउ 3 मार्क बहुत साधा साधा क्वेश्चन वैधता कौन आधिपत्य कौन नूतन गणतंत्र कौन ठीक अच्छे विरोधाभास कौन लेनिनवाद कौन लेनिनवाद गोटे बहुत साधा क्वेश्चन तापर अज्ञतार अरणी तापर कौन ओरिजिनल पोजीशन ठीक अच्छे नागरिक समाज आ कौन रहा शतपुष्प परीक्षण एगुड़ा सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स आई होप दिस विल बेनिफिट यू इमेंसली। जदि भिडियोटी भल लगे ताहले लाइक करो द्वारा मुझे अधिक एनकरेजमेंट पाइपारि तुम द्वारा तुम ये गोटे गोटे लाइक मत निहाती बहुत उत्साह प्रदान करता है। तो आउ कहि तुम ये भिडियोटी को तुम सांग मान सहित शेयर करो आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय।